Poštovani prijatelji, dragi članovi BDS-a, moje ime je Mirko Dimić, zaposlen sam u Biblioteci Matice Srpske na kataloško-informacionom odeljenju. Danas ću vam se predstaviti sa jednom svojom knjigom koja je vezana za teoriju književnosti. Inače, ja sam se prevashodno bavio poezijom, potom neki logičan tok, odnosno sled događaja je bio da sam se preusmerio na prozu, a smatram da je na neki način kruna ovog mog kratkog književnog putovanja upravo ova knjiga teorije koja se zove Motiv žene kod Dantea Miltona i Njegoša, transponovana kroz književnu religijsku problematiku. Ova knjiga je koncipirana na analizi ključnih ženskih likova u opusu najznačajnijih književnih i umetničkih dela tri pisca koji su na više načina u neposrednoj komparativnoj vezi. U prvom delu bavio sam se razvojem figure žene kroz istoriju sa akcentom na srednji vek, barok i romantizam. Naredno poglavlje usmereno je ka analizi fenomena žene i njenog lika kroz hrišćanstvo, prevashodno kroz katoličku, protestantsku-puritansku i pravoslavnu prizmu. U centralnom delu bavio sam se detaljnom analizom fenomena ženskog lika u književnom opusu Dantea i Miltona, kao i njihovim vezama i uticajima u ovom kontaktu. Nakon izvršene analize i poređenja ova dva pisca, njihovu direktnu komparativnu vezu, iskoristio sam kako bismo ih uporedili sa Petrom Petrovićem Njegošem. Analizom sam nastojao da uočim i na jasnim primjerima pokažem direktne sličnosti i razlike između ključnih ženskih likova sva tri autora kroz književno-religijsku problematiku. U knjizi se prevashodno bavim epohama, stvaralaštvom i religijskim pravcima kojima su pripadala sva tri pisca, odnosno katoličanstvo, protestantizam i pravoslavlje. A kao stup poredbene analize iskoristio sam motiv ženskog lika u njihovom stvaralaštvu. Ono što bih želeo da ukažem s ovom knjigom jeste da sam na neki način, trudeći se da otvorim neka pitanja koja do sada nisu postavljena u ovoj poredbenoj analizi, odnosno u komparativnoj vezi tri epohe, odnosno tri pisca i tri religijska pravca, jeste da smo na neki način shvatili da je Njegoš začetnik, odnosno jedan od najkompaktnijih pisaca evropskog epa koji je svojom knjigom Luča mikrokozma promenio narativ samog pragreha, odnosno legende o pragrehu, te na taj način postavio mnoga pitanja za buduće analize, odnosno otvorio mnoga pitanja za buduće analize, te na neki način dao mogućnost ljudima koji se bave komparativnom književnosti, a samim tim smatram i sebe u toj grupi, da se i dalje bave ovom temom, te da ta tema i posle dužeg vremenskog perioda, odnosno kroz istoriju, i dalje ostaje aktualna.